নমস্কার, আমি অতসী বুটিক ফ্রম কলকাতা। আজকে 26 जनवरी एकदम स्पेशल साड़ी निए चले एसेছি। ऑब्वियसली आप लोगों को आज की साड़ी में डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। हर साड़ी जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है विद 20% डिस्काउंट देके आज हम लोग आप लोगों को साड़ी दिखाएंगे। वीडियो में साथ रहने के लिए सबको बोलूंगी कि प्लीज थोड़ा सा वीडियो में साथ रखिएगा। बहुत सारा सारा सुंदर सुंदर साड़ी आज हम दिखाएंगे। आज जो भी साड़ी आपको पसंद आ रहा है आपको स्क्रीनशॉट लेके हम लोग का बुकिंग नंबर 9831372101 इस नंबर पे स्क्रीनशॉट देनी है। आज का जो साड़ी है हर साड़ी आप लोग पसंद करते हो। दिस आर ऑल ब्यूटीफुल साड़ीज फ्रॉम द हाउस ऑफ ऑथोशी बुटीक। वही साड़ी हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। ऑब्वियसली ऑफर प्राइस में आप लोग आज ये साड़ी मिल जाएंगे। প্রথম যে শাড়িটা দেখাবো এই শাড়িটা অনেকেই জানেন, যারা আমাদের সাথে কানেক্টেড আছেন তারা কিন্তু এই শাড়িটা সম্বন্ধে খুব ভালো করেই জানেন। दीज आर ऑल वेरी फेवरेट एंड मोस्ट डिमांडिंग साड़ी जो इक्कत हैंडलूम की साड़ी है। साड़ी की टेक्सचर देख के आप लोगों को पता चल रहा है कितना सुंदर सा इसका टेक्सचर है। एकदम प्रीमियम मर्सराइज कॉटन बेस्ड साड़ी है। आपको ये साड़ी में जैसे कॉटन की कंफर्टेबल की होगा उसका फील होगा, उसके साथ साथ सिल्क की जो टेक्सचर है ना उस तरह की एक इसमें टेक्सचर आएगा। बहुत सुंदर साड़ी है। ये साड़ी में देखिए मैं थोड़ा सा दिखा दूं। यहाँ पे जो है देखिए पल्ला में जो है ना यहाँ पे देखिए पल्ला में यहाँ पे जो वर्क हुआ है साड़ी ना काथा करके वर्क किया है। यहाँ पे काथा करके वर्क किया है। दीज आर हैंड में काथा बनते हैं। इस साड़ी में देखिए हैंड काथा किया हुआ है, देखते हैं दिस आर द वर्क एकदम हाथ से बना हुआ है। उसके साथ साथ देखिए बोथ साइड में आपको गंगा जमुना की कॉन्सेप्ट की बॉर्डर मिलेंगे और जैसे आम कॉल का या मैंगो जो कल का होते हैं वो कॉल का यहाँ पे दिया हुआ है। पूरा साड़ी में देखिए इक्कत का इतना सुंदर सा पैटर्न है। बोथ साइड में इक्कत का पैटर्न है। और मोस्ट डिमांडिंग साड़ी जो लोग मुझसे ऑलरेडी कनेक्टेड है इस साड़ी के लिए मीन्स बहुत रिक्वेस्ट आते हैं। बट ये साड़ी क्या होते हैं एकदम हॉट जहाँ पे बहुत सुंदर सनलाइट आते हैं, ये जो कलर वाइब्रेंट कलर आते हैं ना उस जगह पे ये साड़ी उस टाइम ये साड़ी अच्छी तरह से बनते हैं। तो प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी है हम लोगों के पास, कोई बात नहीं आपको मिल जाएंगे। बस जल्दी स्क्रीनशॉट लेके बुक करनी है। बहुत सुंदर सा इसका टेक्सचर भी है। जो लोग डेली वेयर में साड़ी पहनते हैं या छोटा अनुष्ठान में आप लोग ये साड़ी पहन के जा सकते हो। मैं थोड़ा सा सिंगल फोल्ड में इसका क्वालिटी एंड टेक्सचर दिखा दूँ। दीज आर रियली ऑसम एंड ब्यूटीफुल क्वालिटी साड़ी। एंड साड़ी कलर कॉम्बिनेशन देखिए एकदम जो है बटर कलर है। मिडिल पोर्शन एक साइड में रानी पिंक है और अपोजिट साइड में आपको ये ऑरेंज कलर की कॉन्ट्रास्ट में मिल जाएंगे। मोस्ट ट्रेंडिंग मोस्ट डिमांडिंग एंड यही कॉन्ट्रास्ट आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं। एक एक साथ आप लोगों ने 2 3 4 पीस करके साड़ी आप लेते हो खुद के लिए फैमिली फ्रेंड्स के लिए, तो आज आपको मिल जाएंगे। एंड डेफिनेटली 26 जनवरी में वीडियो जब आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ऑफर प्राइस में मिलेंगे। एक्चुअली आप लोग जानते हैं साड़ी का प्राइस जो होते हैं 1250 1190 प्राइस होते हैं। बट फ्लैट 20% डिस्काउंट देके आज इसका प्राइस हो जाएगा सिर्फ सिर्फ 1090। रियली रियली गुड डील फॉर ऑल आवर ब्यूटीफुल मेंबर्स। जल्दी स्क्रीनशॉट लेके बुक कीजिएगा। देखिए ये रहेगा साड़ी की क्वालिटी। क्वालिटी अब देखिए ये साड़ी जो लोग जानते हैं उन लोगों के लिए ये साड़ी के लिए वेट करते हैं बट हम लोग नहीं दे पाते। पहले मैंने बताया कि ये साड़ी थोड़ा सा ना टाइम लेके बनते हैं बिकॉज हैंड वीविंग ही है। इक्कत का ये जो पैटर्न होते हैं पैटर्न बनने में टाइम लगता है और उसके साथ से ये जो वाइब्रेंट कलर आते हैं ना इसके लिए एकदम जो सनलाइट होते हैं स्ट्रॉन्ग सनलाइट की जरूरी होते हैं। सो ये साड़ी अभी आपको मिल जाएंगे विथ ऑफर प्राइस 1090 में। ये साड़ी मिलना बहुत ही मुश्किल है। आपको कहीं पे भी ये साड़ी इस प्राइस में नहीं मिलेगी। এই প্রাইসে এই শাড়িটা আপনারা কোথাও পাবেন না। কোয়ালিটি অ্যাসিওর্ড। আপনি শাড়িটা হাতে নেবেন, হাতে নিয়ে আমাকে বলবেন, যারা নতুন দেখছেন তাদেরকে বলছি বলবেন যে শাড়িটা কতটা সুন্দর শাড়ি। যে কোনো জায়গায় আপনি ডেলি ওয়্যার বলুন বা আপনি কোনো অনুষ্ঠানে পরে যান মর্নিং ফাংশনে ভীষণ সুন্দর শাড়ি হয় এগুলো। কালারটা দেখেছেন, শুধু কালারটা দেখুন একদম ব্রাইট ইয়েলো অ্যান্ড লোয়ার যে বর্ডারটা রয়েছে সেটা হচ্ছে রানী পিঙ্ক ব্রাইট। আর এখানে একদম মিডনাইট ব্লু যেটাকে হয় সেই মিডনাইট ব্লু। অবভিয়াসলি রানিং এ ব্লাউজ দেয়, এভাবে রানিং এ ব্লাউজ দেয়। আপনি ব্লাউজ দিয়ে পরতে পারবেন বা আপনি চাইছেন কোনো कॉन्ट्रास्ट दिए এটা पड़ते पारें। आप अगर चाहते हो दोनों कलर की कॉन्ट्रास्ट से ही ये साड़ी पहन सकते हो। देखिए साड़ी की लुक्स ब्यूटीफुल। जो इक्कत
साड़ी होते हैं ना, जैसे लिलेन वाली जो साड़ी होती है उस तरह की फील आते हैं, बट इसका मीन्स कंफर्टेबल है। देखिए ये सारे ना विब जो होते हैं हैंड से ही विब होते हैं। एंड यहाँ पे देखिए पल्ला में जो कांथा का काम होते हैं, ये सब कांथा काम ये भी हैंड से ही बनता है। उसके बावजूद ये साड़ी हम लोग प्राइस रखे थे 1250, आज फिर भी डिस्काउंट है आप लोगों के लिए। डिस्काउंट 20% डिस्काउंट करके आज इसका प्राइस हो जाएगा 1090। भीषण सुंदर, बोलबो जल्दी बुक कीजिएगा। क्वांटिटी है हम लोगों के पास, বাট अब जल्दी বুক कीजिए। বিউটিফুল শাড়ি, মানে এই শাড়িগুলো নিয়ে বলার কিছু না, অসম্ভব সুন্দর শাড়ি। যাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন তাদেরকে বলবো প্লিজ ভিডিওটা একটু শেয়ার করবেন, আর আপনাদের फ्रेंड्स एंड फैमिली के কাছে আমরা ताड़ाताड़ी पहुंचे जाबो। और प्लीज थोड़ा सा लव के रिएक्शन जरूर दीजिएगा, जरूरी होते हैं हम लोगों के लिए टू रिच मोर पीपल। আরো মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আপনাদের লাভ কেয়ার রিয়াকশন অ্যান্ড কমেন্টস অবশ্যই চাই, প্লিজ একটুখানি দেবেন। এই কালারটা দেখুন কেমন লাগছে, প্লিজ একটু জানাবেন কালারটা। মানে কালারটা আমি এক্সপ্লেন করতে পারবো না, এটা কি কালার, মানে গ্রিন শেড, গ্রিন অ্যান্ড রামা গ্রিন দুটো কালারকে ব্লেন্ড করে এই কালারটা এসেছে। মানে বললাম না অবভিয়াসলি এইটা মানে কতটা সানলাইটের কালার মানে ড্রাই হচ্ছে, বা কিভাবে এইটা টোটালি ওয়েদারের উপর এই যে কালার কন্ট্রাস্টটা আসে না, টোটালি ওয়েদারের উপর ভ্যারি করে, যার জন্য এই সময় এই শাড়িগুলো আমরা ভীষণভাবে তৈরি করে রাখি আর থ্রু আউট দ্য ইয়ার আপনাদের দিতে পারি। বাট কি হয় রিস্টক করাটা অল টাইম পসিবল হয় না। তো এই কালারটাও অসম্ভব সুন্দর, কন্ট্রাস্টটা শুধু দেখুন, লোয়ারি একটা রানী আর আপারি একটা ইয়েলো, আর তার সাথে সাথে এটা যাবে আপনার ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीसটাও অসম্ভব সুন্দর। একটা শাড়ি কিন্তু আপনি চাইলে अगर आप चाहते हो यही साड़ी विद ब्लाउज जो रनिंग में ब्लाउज आ रहा है वो ब्लाउज के साथ भी आप पहन सकते हो। अगर चाहते हो तो फिर आप ये येलो कलर भी कैरी कर सकते हो, पहन सकते हो, और चाहते हो तो फिर ये रानी कलर भी पहन सकते हो और बेस कलर भी पहन सकते हो। एक साड़ी कितने सारा ब्लाउज के साथ आप पेयर कर सकते हो। एंड रियली ये जो प्राइस में मिल रहे हैं ना, नॉट बिफोर द प्राइस, इस प्राइस में हम लोगों ने कभी ये साड़ी नहीं दी है। बट जैसे मैंने बताया अभी प्रोडक्शन बहुत हो रहा है क्योंकि ये साड़ी के लिए बहुत बहुत रिक्वेस्ट आते हैं। बट अभी बहुत सारा प्रोडक्शन में है साड़ी। जैसे अभी जो एकदम हट अभी जो टेम्पारेचार হয় না ওই টেম্পারেচারে এই শাড়িগুলো প্রচুর পরিমাণে আমরা তৈরি করতে পারি। তো সুতরাং প্লেন্টি অফ কোয়ান্টিটিতেও আছে, বাট বলবো তাড়াতাড়ি স্ক্রিনশট দিয়ে বুক করবেন। কালারটা আমি জানি না ক্যামেরাতে কতটা আসছে, বাট ইটস অসাম কালার, বিউটিফুল কালার। 1090 সিরিজ দেখালাম। আচ্ছা, অফার প্রাইস আজকে আরো মানে কি ভালো শাড়ি আজকে যে আপনাদের জন্য সিলেক্ট করা হয়েছে, শুধু দেখুন শাড়িটা। টিস্যু টিস্যু জামদানি শাড়ি, টিস্যু জামদানি শাড়ি হট সেলিং শাড়ি, সবার সব ক্ষেত্রেই মানে টিস্যू জামদানিটা এখন हॉट सेलिंग में रहे। स्पेशली जो लोग थोड़ा सा ना सॉफ्ट साड़ी पसंद करते हैं, टिश्यू जो साड़ी होते हैं इटसेल्फ एक हार्ड टेक्सचर होते हैं, बट जब ये मल कॉटन के साथ आते हैं ये साड़ी बहुत ही सॉफ्ट एंड लाइट वेट तो है ही, सॉफ्ट हो जाते हैं जो हर कोई ना कैरी कर सकते हैं। एंड उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हम लोग ना जैसे विविंग कराते हैं, जामदानी की पैटर्न ही है, बट एकदम एक्सक्लूसिव और यूनिक पैटर्न अगर चाहिए तो गो फॉर दिस साड़ी। ये साड़ी की जो पैटर्न है एकदम न्यू आप लोगों के लिए हम लोगों ने बनाया है। विविंग में जा रहे हैं सीधा, बैक साइड ऑफ द विविंग पोर्शन नीटली विव हुआ है। और ये देखिए पैटर्न, थोड़ा सा क्लोज व्यू में मैं दिखाती हूँ। पैटर्न देखिए एकदम নিউ প্যাটার্ন, নতুন প্যাটার্ন, কিন্তু এই প্যাটার্নটা আপনারা এখন পাবেন না, একদম নতুন প্যাটার্নে এসেছি। আর কালারটা অসম্ভব সুন্দর, আমি মনে হয় দূর থেকে বেশি ভালো লাগবে। রানিং এ ব্লাউজ যাচ্ছে, রানিং ব্লাউজটাও আপনি বানিয়ে রেখে পরতে পারবেন। আর যদি চাইছেন আপনি डेफिनेटली कॉन्ट्रास्ट ब्लाउजे पढ़ून, रेड मेरून ब्लैक कोई भी कलर के साथ ये साड़ी पहने। प्योर जो गोल्डन कलर जो है वही गोल्डन कलर की टिश्यू साड़ी है, टिश्यू जामदानी साड़ी एकदम एक्सक्लूसिव डिजाइन जो आप लोगों के लिए आज 26 জানুয়ারি की ऑफर प्राइस में हम लोग दे रहे हैं। কোথাও পাবেন না এই শাড়িটি, কিন্তু এমনি আমরা খুব কম প্রাইসে রাখি। আর আজকে আরো ডিসকাউন্ট দেবো, আমি বলে দিচ্ছি প্রাইসটা। এটার যে প্রাইস অ্যাকচুয়ালি থাকে 1190 প্রাইস থেকে, আপনি মার্কেটে এই শাড়িগুলো কিন্তু অলমোস্ট 1200 1300 অনওয়ার্ডস থাকে। আমরা যে কোয়ালিটি যে হাইট উইথ আমরা মেনটেন করি সেই শাড়িটা আমরা 1190 তে রাখি থ্রু আউট দ্য ইয়ার। আপনাদের ভালোবাসার শাড়ি, আজকে এই শাড়িতে 20% ডিসকাউন্ট দেবো, দিয়ে এই শাড়িটার প্রাইস হবে সির্ফ 990, 990 টাকা। 990 ইজ দ্য প্রাইস। দ্য বিউটিফুল সফট বডি হাগিং টিস্যু শাড়ি, মানে টিস্যুর যে
মানে সফটনেস এই শাড়িতে পাবেন, প্লাস টিস্যুর যে গ্লেজ, যে ग्लॉसी ভাবটা সেটা পাবেন, प्लस ट्रेडिशनल জামদানি की जो विविंग है इस साड़ी में आपको मिल जाएंगे। কেমন লাগছে ভিডিও দেখতে অবশ্যই বলবেন, এত সুন্দর সুন্দর শাড়ি দিচ্ছি আর এর কালার চার্ট গুলো এক্সট্রা অর্ডিনারি কালার চার্ট। দেখুন আই থিঙ্ক এইগুলোতে বোঝা যাবে টিস্যু কিন্তু ডুয়েল শেডে থাকে, বিকজ ইটসেলফ একটা টিস্যু যে মানে থ্রেড যাচ্ছে সেটা টিস্যু কালারে যায়, আর তার সাথে সাথে আরেকটা যে থ্রেডটা যাচ্ছে সেই কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে। ন্যাচারাল ডুয়েল শেড কালারটা একটুখানি মানে ডুয়েল শেড কতটা বোঝা যায় ক্যামেরা, তবু আমরা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। দ্য কালার ইজ দ্য পার্পেল, পার্পেলের সাথে পার্পেল বেস, তার সাথে টিস্যুর উইভ হয়েছে, ভীষণ সুন্দর। প্রত্যেকটা কালার ইউনিক, মানে প্রত্যেকটা দেখুন আজকে 26 जनवरी যে অফার प्राइस আমরা শাড়িগুলো রেখেছি, हर कोई सीरीज में एकदम नई एक्सक्लूसिव साड़ी आप लोगों को आज हम दे रहे हैं विथ ऑफर प्राइस, बिकॉज आप लोगों की इतना प्यार थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं। जब हम लोग डिस्काउंट करते हैं ज्यादातर कोशिश करते हैं सीरीज में कलर चार्ट वाइज आप लोगों को देने के लिए, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि हम लोगों का ऐसे नहीं है कि कोई स्टॉक आउट हो गया है ऐसे साड़ी, ओल्ड साड़ी एक दो पीसेस रहते वो आप लोग दे रहे हैं, बट एकदम फ्री, माने एकदम क्या बोलूं, माने न्यू जो लॉन्च हुआ है जो साड़ी वो भी हम लोग आज आपको ऑफर प्राइस में दे रहे हैं। দেখেন শাড়িটা দেখুন, অসম্ভব সুন্দর। দেখুন এই যে এই উইভিংটা কিন্তু এক্সক্লুসিভ, এখনো এই উইভিংটা কিন্তু তৈরি হয়নি, আমরা আমাদের যে তাঁতিদের দিয়ে কিন্তু বানিয়েছি। অসম্ভব সুন্দর কিন্তু জামদানি, মানে কি বলবো, যারা দেখতে পাচ্ছেন चटपट बुक করবেন एंड प्लीज थोड़ा सा ऑप्शन देके भी बुक कीजिए, क्योंकि कलर ऑप्शन के साथ दे रहे हैं तो थोड़ा सा ऑप्शन लीजिए। এটা কিন্তু পার্পেলের শেড, এক্সেলেন্ট পার্পেল শেডে যাচ্ছে, আর তার সাথে সাথে কিন্তু টিস্যুর যেটা রানিং এ থাকে সেই টিস্যুটা রয়েছে, তো ন্যাচারালি দুটো কালার একসাথে ব্লেন্ড হয়ে কিন্তু কালারটা এসছে। খুব সুন্দর শাড়ি। যারা টিস্যু পরতে ভালোবাসেন বাট একদম অরিজিনাল টিস্যু যেগুলো হয় একটু হার্শ হয়, কারণ টিস্যুর ইটসেলফ টেক্সচারটাই একটুখানি রাফ টাইপের, সেক্ষেত্রে আমরা যখন এটা মাল কটন দিয়ে করে নিচ্ছি তখন কিন্তু এটা একদম সফট হয়ে যাচ্ছে, দেখে বুঝতে পারছেন কতটা সফট অ্যান্ড অবভিয়াসলি লাইট ওয়েট শাড়ি। এই শাড়িটার কালারটা দেখুন, কি বললাম আপনাদেরকে, টোটালি ইউনিক কালেকশন দেখাবো, একদম নতুন মানে তৈরি হয়ে এসেছে এই শাড়িটা। কালারটা দেখেছেন, সব কটা আনকমন শেড, এটা হচ্ছে গ্রিনের শেড, আর কতটা সুন্দর ক্যামেরায় দেখাচ্ছে জানি না, বাট হাতে যখন পাবেন না মানে বলবেন যে কি সুন্দর শাড়ি যতসী দিয়েছি। এই দেখুন সিটা, দেখুন এইভাবে যাচ্ছে, রানিয়ে কিন্তু ব্লাউজ দেয়, এর আগে রানিং মে ব্লাউজ, আর এইটা পুরো শাড়িটা এইভাবে যাচ্ছে। দেখুন ভীষণ সুন্দর, বিউটিফুল। এখানে লাটকান থাকে, টিস্যুর লাটকান আছে, আর এইভাবে কিন্তু যাচ্ছে। কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর, মানে গ্রিনের শেড, মানে অনেকটা রামা গ্রিনের বা একটা গ্রিন ওই টাইপের একটা শেড, অসম্ভব সুন্দর। আই থিঙ্ক বোঝা যাচ্ছে ক্যামেরাতে ঠিকঠাক। যদি কোনো কনফিউশন থাকে অবভিয়াসলি হোয়াটসঅ্যাপ कीजिएगा हम लोगों को, যে কোনো কনফিউশন আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন, টেক আ স্ক্রিনশট আর সেন্ড ইউর বুকিং নাম্বার। বুকিং নাম্বারে আপনারা যখন দেবেন প্লিজ স্ক্রিনশট নিয়েই দেবেন। এটা দেখুন, এটা অনিয়ন পিঙ্ক, এই কালার শেডটা অনিয়ন পিঙ্কের শেড, খুব সুন্দর। টিস্যুতে এই কালারগুলো মানে সব সময় ডিমান্ড থাকে, অল টাইম ফেভারিট কালার এগুলো। দেখুন অসম্ভব সুন্দর, কি ভালো লাগছে। যারা চাইছেন যে একটুখানি গর্জাস শাড়ি পছন্দ করেন মর্নিং ফাংশনে, তাদের জন্য এই শাড়িগুলো অসম্ভব সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। দেখুন কালারটা, এটা কিন্তু অনিয়ন পিঙ্ক, অনিয়ন পিঙ্ক, তার সাথে টিস্যুর যে থ্রেডটা যাচ্ছে গোল্ডেন কালারের থ্রেড। টিস্যু অল টাইম টিস্যুতে যেগুলো থাকে, এই রাগা টিস্যু যেটা আমরা তৈরি করি এগুলো ডুয়েল শেডে থাকে, তো ন্যাচারালি কালারটা কিন্তু বুঝতে পারছেন। এসছে সি দ্য ড্রেপিং লুক অফ দ্য শাড়ি, এক্সেলেন্ট। সি দ্য বর্ডার পোর্শন, বর্ডারটা দেখুন। আই থিঙ্ক এই ডিজাইনটা এখনো কিন্তু লঞ্চ হয়নি, একদম ইন্ট্রোডাক্টরি প্রাইসেও আমরা দিলাম, প্রাইসটা কিন্তু বলে দিয়েছি 1190 টিস্যু সিপ 990। কালারটা দেখুন ऑरेंज शेड, असंभव सुंदर। जल्दी बुक कीजिएगा, जो लोग वीडियो देख रहे जल्दी बुक कीजिएगा। 9831372101 इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट देके बुक करनी है। ब्यूटीफुल वन রানিং ব্লাউজ যাচ্ছে প্রত্যেকটা শাড়ি, এখনো পর্যন্ত যা দেখিয়েছি সব 6.3 मीटर শাড়ির लेंथ, उसके साथ साथ इसका जो
मीन्स लंबाई होगी, हाइट होगी अप्रॉक्स 44 इंचेस, तो 46 इंचेस होगी। একদম পারফেক্ট লেন্থ হাইট। দেখুন, আশা করি দেখা যাচ্ছে, শুধু দেখুন কি ভালো লাগছে, অরেঞ্জে বর্ডারটা দেখুন, খুব সুন্দর। বলবো যারা চাইছেন এরকম একটা বাজেট ফ্রেंडली रेंजे सॉफ्ट टिश्यू শাড়ি পরতে, তাদেরকে বলবো जल्दी जल्दी बुक कीजिए। बुकिंग नंबर तो आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, पीछे भी मेंशन है, फिर भी और एक बता देती हूँ, 9831372101 ये रहेगा हम लोगों का बुकिंग नंबर। ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर, টিস্যুতে অরেঞ্জ কালার অলওয়েজ ভালো লাগে, সুতরাং অরেঞ্জ কালার চাইছেন তো বুক করতে পারেন। আচ্ছা, টিস্যু জামদানির এই কালারটা দেখিয়ে দিই, এর প্যাটার্নটা একটুখানি আলাদা, এটা একটু ডিজাইনটা একটু পুরনো, বাট এটাও অল টাইম ফেভারিট। এটার যে কালারটা আছে এটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা টিস্যু জামদানি আরেকটা প্যাটার্ন, সেই প্যাটার্ন যেহেতু এটা গ্রিন শেডের, একদম দেখিয়ে দিলাম, ভীষণ সুন্দর। এটাও দ্য বিউটিফুল ওয়ান। এটা একটু पुरानो डिजाइन আপনারা জানেন, इसका जो डिजाइन है थोड़ा सा पुराना है, एंड अगर आप चाहते हो तो ज़रूर बुक कर सकते हो। ब्यूटीफुल कलर, कलर इज़ रियली ऑसम। सो मैंने इस साड़ी के साथ दिखाया है आप लोगों को, ये कलर बहुत सुंदर है, एकदम ग्रीनिश शेड, ग्रीनिश शेडে কিন্তু যাচ্ছে। 990 সেম প্রাইস উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। এবার যে সিরিজটা দেখাবো, আমার সিরিজটা দেখাবো, এটা তো জানেনই, এই সিরিজটা নিয়ে বলার কিছু নেই। মটকা শাড়ি, যেটা হ্যান্ডলুম মটকা, সেই শাড়িটা দেখাবো। বাট হ্যান্ডলুম মটকাটা কেন আজকে রেখেছি, এটা যখন প্রাইসটা যখন আমি বলবো তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে কেন আজকে হ্যান্ডলুম মটকাটা দেখাচ্ছি এবং কি প্রাইসে আপনারা এই শাড়িটা আজকে পাচ্ছেন। দেখো শাড়িটা বিউটিফুল, অ্যান্ড প্রত্যেকটা যে জারি আছে, এই জারিটা কিন্তু কপার জারি আছে, কপার জারি। আমারটা যেমন পিঙ্ক জারি, আমারটা কিন্তু পিঙ্ক জারি, আশা করি বোঝা যাচ্ছে। যদি আমারটা টার্কুইশ ব্লু কালার, টার্কুইশ ব্লু কালারটা ক্যামেরাতে প্রপারলি আসে না, তুতে কালার, তো আমি তবুও দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখুন, ফার্স্ট যে কালারটা দেখাচ্ছি একদম সিঁদুরে লাল, সিঁদুর লাল যে শাড়িটা, মানে যেহেতু এখন ওয়েডিং সিজন, তো ন্যাচারালি এই শাড়িগুলো তো দরকার পড়েই। একটা ডিজাইনার ব্লাউজ দিয়ে পরবেন শাড়িটা, বা এই শাড়িটার ব্লাউজটাও দেখুন এরকম ভাবে সুন্দর যাবে। এই যে এক সাইডে বর্ডারটা ব্রড বর্ডার, এক সাইডে এরকম ব্রড बॉर्डर যাচ্ছে, আর আরেক সাইডে একটু छोटा सा बॉर्डर যায়। अब ये स्लीव्स में देखिए साड़ी की ब्लाउज जो है बना के पहन सकते हो। मटका जो है हैंडलूम मटका है, মটকার যে শাড়িটা রয়েছে সেরকম একদম হ্যান্ডলুম মটকা, সেলফে একটা সুন্দর টেক্সচার আছে, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, একদম ভীষণ সুন্দর কোয়ালিটি। আমি অলরেডি একটা পরে রয়েছি, দেখে বুঝতে পারছি। আর সব থেকে এই শাড়িটা যেটা আমরা বানিয়েছি এখন, মানে লেন্থ হাইট উইথ প্রচুর প্রচুর বড়, মানে আই থিঙ্ক আমি যে এটা বের করেছি, আই থিঙ্ক মনে হয় 6.5 এর কাছাকাছি এর কাটটা রয়েছে, 6.5 মিটার মতো, মানে এর ব্লাউজ পিসটা অনেক বড়। আপনি চাইলে মনে হয় যে ফুল স্লিভও করতে পারেন, বা যদি ব্লাউজ পিসে সবাই একটু থাকে যে ব্লাউজ পিস ছোট হয়ে যাচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে ব্লাউজ পিসটাও কিন্তু অনেকটা বড়। আপনি এত গ্লাস স্লিভসেও কিন্তু ব্লাউজটা বানাতে পারবেন আপনার পছন্দ মতো। অ্যান্ড হাইট উইথ লেন্থ একদম পারফেক্ট। সিম্পল এই পাল্লু যাচ্ছে, একদম সিঙ্গেল লাইন পাল্লু যাচ্ছে, আর এইটা যাবে শুধু এই পোর্শনটা দেখুন, এই জারির উইভিংটা, এটা কিন্তু একটা না পিঙ্ক জারি, মানে এরকম একটা জারিতেও একটা বেশ শেড আসছে, খুব সুন্দর শাড়িটা। আর আরো কেন সুন্দর বলছি, শাড়িটা জেনারেলি মটকা শাড়ি আমরা এর আগে পর্যন্ত রেখেছি, ফাইনাল প্রাইস রেখেছি 990 ছিল, আর আজকে স্পেশাল প্রাইস যেটা করেছি শুধুমাত্র 790। बट সবাইকে बोलो प्लीज डू शेयर, शेयर कर दीजिएगा, जो प्राइस हम लोग आज दे रहे हैं ना, वो प्राइस के लिए आपको शेयर करनी है, आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। देखिए जरी कलरটা শুধু দেখুন, একটা না জরিতে यहाँ पे देखिए शेडेड आ रहा है, पिंक जरी के साथ কপার গোল্ডেন জরি মিক্স करके এই যে জরির একটা শেড আসছে, মানে কি বলবো, সিদা বিউটি অফ দ্য শাড়ি, ভীষণ সুন্দর। আর কালারটা কি মিষ্টি, মানে একদম ডার্ক, মানে ডার্ক গ্রিন, যেটা বাটেল গ্রিন বলা যায়, সেই গ্রিন কালার। কার কোনটা কালার পছন্দ হচ্ছে অবশ্যই একটুখানি জানাবেন। एंड যেটা পছন্द হচ্ছে थोड़ा सा ना ऑप्शन देके बुक कीजिएगा प्लीज, थोड़ा ऑप्शन देके बुक कीजिएगा। देखिए इसका ब्लाउज पीस कितना बड़ा सा ब्लाउज होगा, एंड ये रहेगा टोटल लुक ऑफ द साड़ी। पल्लू एकदम सिंपल लाइन पल्लू में जा रहा है, उसके साथ साथ एक साइड में ब्रॉड सा बॉर्डर और एक साइड में स्मॉल सा बॉर्डर देके बनाया गया है।
द ब्यूटीफुल वन। कोई भी सिम माने একটা ছোটখাটো মানে অল্প ज़्यादा ज्वेलरी भी आपको नहीं चाहिए, बिग सा इयररिंग पहनिएगा या कुछ भी एक स्मॉल स्मॉल इयररिंग, कोई भी छोटा छोटा एक चेन के साथ ये साड़ी पहनो, द लुक ब्यूटीफुल, সিম্পল অ্যান্ড সোবার। মটকা শাড়ি মাত্র 790 টাকায় আই থিঙ্ক কেউ দিতে পারবে না। 790 আপনাকে এই যে मटका শাড়িটা দেওয়া হচ্ছে विथ प्रीमियम क्वालिटी फुल लेंथ की साड़ी। हम लोग जब साड़ी दिखाते हैं क्लियरली ओपन करके दिखाते हैं तो आप लोगों को विजिबल होते हैं साड़ी की लेंथ हाइट विथ। देखिए कितना सुंदर सा শাড়ির মানে এইটা শুধু দেখুন, একটু দেখায় পিঙ্ক শাড়িটা বুঝতে পারছেন বোধহয়। মানে एगुलो जनरली एकदम माने कॉस्टली साड़ी, যেগুলো हम लोग के बेनारस की जो कॉस्टली साड़ी होते हैं दोपियन सिल्क, इसमें इस तरह की जरी की वीविंग आते हैं। देखिए এটা ব্লাউজে যাবে, এভাবে ব্লাউজ পিসটা যাবে, ভীষণ সুন্দর কোয়ালিটি, কোয়ালিটি নো ডাউট অসম্ভব সুন্দর কোয়ালিটি। 790 প্রাইসে আপনারা যে কি শাড়িটা পাচ্ছেন হাতে গেলে বুঝতে পারবেন। মানে এইটাকে বলে যে कंप्लीट। एमनी আমরা ऑलवेज हम लोगों का जो प्राइस होते हैं एकदम रिजनेबल रखते हैं, और आज हम लोगों ने और भी प्राइस ड्रॉप करके डिस्काउंटेड प्राइस में इतना सुंदर सुंदर साड़ी दे रहे हैं। सो प्लीज डू कमेंट्स एंड उसके साथ साथ थोड़ा सा ना শেয়ার भी चाहिए। আচ্ছা দুটো কালার দেখাবো এবার। এই যে দেখুন এটা কিন্তু একদম প্যারেট গ্রিন, এটা প্যারেট গ্রিন, আর এটা যেটা রয়েছে মেহেন্দি গ্রিন। দুটো কালার আমি আলাদা করে দেখালাম গ্রিনের শেড। এটা প্যারেট গ্রিন, একটা মেহেন্দি গ্রিন, দুটোই অনবদ্য কালার। এসব কালার নিয়ে আর বলার কিছু নেই, ভীষণ সুন্দর কালার। কোনটা পরবেন এই শাড়িটা রানিং ব্লাউজে তো পরতেই পারবেন। আমার মনে হয় যদি ব্ল্যাক ব্লাউজ আর ডার্ক মেরুন একটা গর্জাস ব্লাউজের সাথে যদি পরেন তাহলেও কতটা সুন্দর লাগবে। জানি না ক্যামেরায় কতটা কালার আমি বুঝতে পারছি না, বাট অসম্ভব সুন্দর। মানে 790 কি পাচ্ছেন হাতে গেলে বলবেন যত সে শাড়িটা কি পেয়েছি। জেনারেলি আমরা আপনাদের ফিডব্যাকের জন্য ওয়েট করি, যে কারণ এতটা মানে আমরা প্রত্যেকটা শাড়ি শোকেসের আগে বিফোর শোকেসিং আমরা কিন্তু সেটা নিয়ে প্রাইসিং থেকে শুরু করে কোয়ালিটি সমস্ত কিন্তু আমরা চেক করি যে আপনার কাছে গেলে আপনাদের যাতে পছন্দ হয়। এবং এই 790 প্রাইসে কি জিনিস পাচ্ছেন সেটা হাতে গেলে তবে আমাকে অবশ্যই ফিডব্যাক দেবেন যে কতটা সুন্দর শাড়ি। আর সবাইকে বলবো দেখুন এতগুলো কালার ऑप्शन दिएছি, इतना सारा कलर ऑप्शन दिया है, तो फिर थोड़ा सा ना ऑप्शन बनता है, थोड़ा सा ऑप्शन देके बुक कीजिएगा। हर कलर ना सुंदर है। देखिए প্যারেট গ্রিন, একদম প্যারেট গ্রিন যে কালারটা ভাইব্রেন্ট, মানে এই কালারটা সবসময় আসে না, মানে মটকা সিরিজে এসেছে, মানে এই এই যে এই সিরিজে এই কালারটা এত সুন্দর লাগছে না, মানে আই সুদিং। জেনারেলি এই যে কালারটা একটা ফ্লুরোসেন্ট গ্রিনের যে কালারটা, এটা জেনারেলি যদি সিল্কে যদি না হয় আমার মনে হয় একটু যেন খুব ব্রাইট লাগে, আর যেহেতু মটকা ফ্যাব্রিকে এসেছে মানে কালারটা অসম্ভব সুন্দর এসেছে। যারা এই কালারটা পরতে চান কিন্তু ভাবেন যে কেমন লাগবে, নিয়ে দেখুন কালারটা। মানে এই যে ওয়েডিং সিজনে এরকম একটা সুন্দর শাড়ি পরে যান, এই কালারের ব্লাউজ দিয়ে পরুন, আর তার সাথে সাথে আইদার কোনো ম্যাচিং জুয়েলারি বা কোনো ক্লে জুয়েলারি গোল্ডেন জুয়েলারি দিয়ে পরে যান, আপনার দিকে সবাই তাকাবে। অসম্ভব সুন্দর। আমারটা বুক করতে পারেন। আমার কালারটা আমি জানি না, এটা কিন্তু টার্কোইশ ব্লু, মানে একটুখানি টার্কোইশ ব্লু বা তুতে কালার যেটা বা ফিরোজি ব্লুটা একটু চেঞ্জ হয়, অসম্ভব সুন্দর কালার। এটা তো এই পিঙ্ক জারি কিন্তু অসম্ভব সুন্দর লাগছে। আর এবার কয়েকটা শাড়ি দেখাবো लास्ट, যেটা ছিল लिलेन শাড়ি, एकदम प्योर कॉटन लिलेन की जो साड़ी है वो साड़ी दिखाएंगे। एकदम सॉलिड कलर की साड़ी है बिकॉज सामने समर तो आ गया है, समर के लिए ये साड़ी एकदम परफेक्ट है। प्रिमियम क्वालिटी, কালার তিনটে ভীষণ সুন্দর, যে তিনটে দেখাবো এটা একদম বেবি পিঙ্ক কালার, অসম্ভব সুন্দর কালার। कॉटन लिलेन, इसका भी प्राइस था 820 प्राइस था, 20% डिस्काउंट अप्रॉक्स दिया हुआ है। 650 फ्लैट प्राइस में आपको ये साड़ी मिल जाएगी। 650 টাকাতে বলবো যে এরকম সুন্দর কটন লিলেন কিন্তু মানে তাড়াতাড়ি বুক করুন। ভীষণ সুন্দর কোয়ালিটি, ইজ অসাম কোয়ালিটি। আপনি ফল টল দেখে বুঝতে পারছেন দ্য বিউটিফুল কোয়ালিটি, লিলেনের স্লিকস বর্ডার অ্যান্ড সি দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য শাড়ি। ভীষণ সুন্দর কালারটা। এটা হচ্ছে একদম সলিড যে লাইট বেবি পিঙ্ক কালার সেটা, এটাও দেখুন অরেঞ্জ শেড বাট ভীষণ সুন্দর, অরেঞ্জ শেড বাট বিউটিফুল। অনেকেই কিন্তু এই শাড়িগুলোর উপর হ্যান্ড পেন্ট করান বা অনেক সময় এইগুলোর মধ্যে কিন্তু
আপনারা মানে চাইছেন তো আপনারা নিজেদের পছন্দের থান নিয়েও আপনারা কিন্তু যেটা বলি এমব্রয়ডারিও করাতে পারেন। খুব সুন্দর মিষ্টি একটা অরেঞ্জের একটা শেড, বাট খুব মিষ্টি, যেহেতু লিলেনে এসছে একদম সোবার কালারে এসছে। দুটো দেখালাম, যে দুটো হচ্ছে আপনার একদম মানে সলিড কালারে, লিলেনের যেটা বেস কালার সলিড কালার, ভালো লাগছে। সলিড কালার, সিম্পল বাট সোবার, এইগুলো লিলেন সবসময় দেখানো হয় না, আমরা আজকে দেখালাম। আর এটাও দেখুন, এটা कॉन्ट्रास्ट ग्रे के साथ आपको रानी की कॉन्ट्रास्ट जा रहा है। ब्यूटीफुल लिलेन जो है उसमें आपको ये साड़ी जा रहा है। देखिए प्रीमियम क्वालिटी ऑब्वियसली, बिकॉज ये सब लिलेन हम लोगों का जो होते हैं लीवा सर्टिफाइड ही होते हैं। और ये देखिए ग्रे कलर, ये देखिए लीवा सर्टिफाइड, लीवा सर्टिफाइड लिलेन जब होते हैं वो साड़ी आपको 800 840 के अबव भी मिलते हैं, बट आज डिस्काउंट है, डिस्काउंट देके आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 650 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। जो भी साड़ी हम लोगों ने आज दिखाया फ्लैट 20% डिस्काउंट में दिखाया, एंड दिस आर द रियली ऑसम एंड यूनिक साड़ी फॉर 26 जनवरी। आप लोगों के लिए ये साड़ी शोकेस किया। डेफिनेटली एक कमेंट्स कीजिएगा कि साड़ी देखने में कैसे लग रहे हैं। एंड बुकिंग के लिए बुकिंग नंबर पीछे भी मेंशन है 9831372101। इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट देखिए बुकिंग कंफर्म करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।